નમસ્કાર મિત્રો, જીસેટ એક્ઝામની આન્સર કી જાહેર થઈ ગઈ છે। આ આન્સર કી ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે। જોઈએ કેમિસ્ટ્રીમાં કયા આન્સર હતા। પહેલા ક્વેશ્ચનમાં સી આન્સર હતો AgF। ક્વેશ્ચન 2 માં 60 ડિગ્રી, ક્વેશ્ચન 3 માં બોથ ટ્રાયગોનલ પિરામિડલ, क्वेश्चन 4 में आंसर सी, क्वेश्चन 5 आंसर बी, क्वेश्चन 6 आंसर ए, 7 नंबर आंसर थशे बी, 8 नंबर बी, 9 नंबर में ए, 10 नंबर में डी, 11 में बी, 12 में सी, 13 में बी, 14 में बी, 15 नंबर क्वेश्चन ए, 16 नंबर में सी, 17 में बी, 18 में डी, 19 में डी, 20 में ए, 21 में डी, 22 में बी, 23 में ए, 24 में सी, 25 में डी, 26 में डी, 27 में ए 650 नैनोमीटर, 28 में सी 1:1, 29 में डी 86 218, 30 नंबर में सी, 31 में डी, 32 में सी 4:1, 33 में ए, 34 में बी, 35 में बी। 34 क्वेश्चन में मित्रों आपणे ए टीक कराव्युं हतुं ते पण तमे रेफरन्स बुक में जोई शको छो। आंसर चेक क्रॉस चेक करी शको। कदाच आ फाइनल आंसर की में सुधरीने आवी शके। 34 नंबरनो क्वेश्चन फाइनल आंसर की में कदाच सुधरीने आवी शके। आना माटे तमारे जे बी प्रोसेस होय ते करवानी रहेशे। 35 में बी, 36 में ए, 37 में सी, 38 बी, 39 सी, 40 में बी, 41 में ए, 42 में डी, 43 ए, 44 ए, 45 बी, 46 में बी, 47 में ए, 48 में सी, 49 में डी, 50 में ए, 51 में डी, 52 में बी, 53 में ए, 54 में बी, 55 में सी, 56 में सी, 57 में ए, 58 बी, 59 में बी आपणे क्वेश्चन करावे तो, 60 में डी, 61 में बी, 62 में ए, 63 में ए, 64 में सी आ पण क्वेश्चन आपणे सोल्यूशन कराव्युं हतुं। 65 में डी, 66 में डी, 67 में डी, 68 में ए, 68 में ए, 69 में बी, 70 में बी, 71 में बी, 72 में सी, 72 में सी, 73 में आ क्वेश्चन आपणे कराव्यो तो बेन्जिलिक एसिड रीअरेंजमेंट एटले के सी आंसर। 74 में डी आंसर, 75 में सी, 76 में डी, 77 में डी, 78 में डी,
79 માં એ, 80 માં ડી, 80 નંબરનો ક્વેશ્ચન પણ આપણે સોલ્યુશન કરાવ્યું હતું. 80 માં ડી, 81 માં એ આન્સર, 82 માં બી આન્સર, 83 માં બી આન્સર, 84 માં એ આન્સર, 85 માં બી, 86 માં એ, 87 માં સી આન્સર, 88 માં એ આન્સર, 89 માં એ આન્સર. આ પણ ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્યુશન કરાવ્યું હતું આગળ. 90 માં સી આન્સર, આ પણ આપણે વિડીયોમાં કરાવ્યું હતું. 90 માં સી આન્સર. આ એટલે કે કોરી બક્ષી સીતાબાનો ક્વેશ્ચન છે. 91 માં ડી આન્સર, 92 માં એ, 93 માં સી, 94 માં બી, 95 માં ડી, 96 માં એ, 97 માં ડી, 98 માં સી, 99 માં સી, 100 નંબર બી આન્સર. આ રીતે મિત્રો તમે તમારા પેપરમાં કેટલા આન્સર સાચા પડ્યા તે ક્રોસ ચેક કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.